hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Uravanda Laravani Karava Shakala Ravania Taravani Kalaravana Taravana Laravana Taravana Taravana. धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा के वंदना तुझे तुझे मौर्य तारावाणी खारवा शक्ल रावाणी तारावाणी खारवंदा हालेलुया 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 धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा प्रणाम धन्य तुम्हारा प्रणाम धन्य तुम्हारा प्रणाम Yudaramani Karavasha Kalaravana Garavandala Ramani Karavandala Ramana Uravandala Ramana Garavasha Kalaravana Garavandala. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. धन्य तुम्हारा परिणाम धन्य तुम्हारा परिणाम धन्य तुम्हारा परिणाम इदारवानी खारवा शक्लारवाना खारवानी खारवा होली 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 प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद धन्यवाद तुम्हें आदि अंगार बहुत से सकते हो चौदह प्रभु तुम्हें जो सबसे ज्यादा तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें खालिया जो काल समान प्रभु यीशु का नाम में दया अमन करो सामर्थ बाबू दोष दुर्बल कभी तमाम करा प्रभु जी सुनो मैंने रक्त रामन धूत परिशुद्ध करो पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण करो प्रभु वाक्य रूप ने मोर जगत में धारण करो हालेलुया हालेलुया मन को सिद्ध करो स्वर्गस्थ राज परिसिद्ध से परिसिद्ध हवा पाइन मैं मन करो इदारवानी खारवा शकामानिया तारवानी खालरवानी दूरमान नलरवाना करवा सो गौरव रखो जे परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद तुम आत्मा रे परमेश्वर हालेलुया करो तुम्हें सब व्याप्य तो प्रभु ने खारवा करवा एवं तुम्हें सर्वशक्तिमान और सर्वद्रष्टा पूरा पापा 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 होली 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 यीशु का नाम रे दया करो हमारे सर्व मध्य सत्य पवित्र शुद्ध बड़ी रूप शब्द करी और युक्त युक्त उपासना करियो पाई तुम्हें लॉर्ड हम वर्षा उतरवानी कारवश्य कलरवानी खारवन कलरवानी यीशु का नाम रे दया करो अमान प्रभु सावधान सावध मनी कर सुग्राही हो प्रभु हालेलुया 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 अमान रे सभा का जो अभिषिक्त हो प्रभु हालेलुया पूरा बाबा शकाल रवानी खावा तो रे प्रभु आओ प्रत्यक्ष परोक्ष भाव रे जो प्रत्येक उम्र ज्वाली विनष्ट हो प्रत्येक समस्त प्रकार बंधन मुक्त बंधु पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होई आत्मांगड आनंद करंग हालेलुया हालेलुया आत्मांग सवैता लाभ करी प्रभु आओ मुक्त बंधु समस्त प्रकार बंधन रो हालेलुया ओ प्रभु तुम इच्छा मध्य तुम आश्चर्य कर्म मध्य साधन करो पूरा बाबा शक्ल रमा परित्राण रो आनंद तुम्हें दियो प्रभु आओ आत्मा मन को संपन्न रूपे अधिकार कर तो वाक्य मन पाई जीवंत कार्य साधु द्वारा खंड कर मत पूरा बाबा श्यामानी खार बंधन रो समस्त प्रकार बाधा प्रतिबंधक शत्रु साधन रो कार्य को हमने प्रतिरोध कर बांधो यीशु का नाम पवित्र आत्मा कार्य अभिषेक ओम प्रभु निमंते আমরা আপনার নিজঞ্জ को এবং প্রভু এই স্থান সম পরিবেশ সবাই কার্য করে মুক্ত করুন हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यीशु का नाम रे दया करो आत्मांगर कार्य तुम इच्छा मत बड़ भाव रे साधन तोरा मनकर आंतरिक पुरुषन अंतरिकृत हबो मंगल विष्णु प्राप्त सुनिलो धन्यवाद दे प्रभु यीशु का नाम रे प्रार्थना करो
आमीन तुझे बदले वाला यीशु आमीन तुझे बदले वाला हालेलुया नाम में उद्धार करने वाला हालेलुया सारा देने वाला यीशु सारा देने वाला हालेलुया नाम में उद्धार यीशु नाम में आनंद हालेलुया मुझे सीखने वाला हालेलुया मुझे सीखने वाला आमीन तुझे करने वाला हालेलुया तुझे करने वाला हालेलुया नाम में उद्धार हालेलुया यीशु नाम में आनंद हालेलुया नाम में उद्धार आमीन तुझे लेने जाना यीशु हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हालेलुया नाम में आनंद हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हालेलुया
hallelujah, praise the Lord. यीशु यीशु है प्यारा, हालेलुया, शाना ग्लोरी, प्रत्येक पवित्र पर तुम प्रभाषा मंत्र पर हालेलुया, 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 हालेलुया। उदारवानी कालावाना Hallelujah, 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 Shakalarabani, Adarabani, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shabaran Kalomani, Adarabani, Holy, 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 holy. Thank you, Jesus, we praise and give all the glory. Hallelujah, 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 the dreams go marching by, but the dreams go marching by. Lord, I want to be among the members, when the dreams go marching by, when the dreams go marching to Zion, when the dreams go marching to Zion. Lord, I want to be when the saints go singing to God, when the saints go singing to God, Lord, I want to be among the members, when the saints go marching on. We shall crown him Lord of all, we shall crown him Lord of all. Lord, I want to be among the members. When the saints go marching by, when the saints go marching by, Lord, I want to be among the members. When the saints go marching by, when the saints go marching to die, when the saints go marching to die, Lord, I want to be among the members. When the saints go marching by, when the saints go singing to God, when the saints go singing to God, Lord, I want to be among the members. When the saints go marching by, we shall crown him Lord of all, we shall crown him Lord of all. Lord, I want to be among the members. Yes, glory, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah.
will rejoice for He has made me glad. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा, धन्यवाद के साथ उसकी आंखों में स्तुति करूंगा। कहूंगा ये दुनिया आने वाली, मैं खुशुआ की आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, खुशुआ की आनंदित किया। हाथों को अपने हाथों देगा, grace with thanksgiving, I will enter His secret place. I will say this is the day that the Lord has made. Come on, I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. He will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ପିତା ଏକ ପ୍ରକାର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଶିବର କବରିଆ ନରବରି ଦରମନ୍ଦ ନରବ।
ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏକ ନୂତନ ବିଷୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ବର କରି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତୁ, ଆମର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। The name of Jesus, the name of Jesus. आत्मा तेरी वंदना करते, जीवन तेरी चरणों में रखते, जीवन तेरी चरणों में रखते, तुझे प्यार करते, समस्त आंखें जातु कबिले मुंडर मित्रों को आराधना करो। शवानी खाला रवानी दारा बंदा वाला प्रभु को प्रेम को स्मरण करो। सच्ची प्रेम को प्रेम करी प्रभु जी सुधि को प्रेम करी अमन करी जो प्राण दे संगे कृष्ण रे रोग को दे संता प्राण तांको निकटे दोबारा समस्त कृतज्ञता प्रकाश करो। हालेलुया ताको धन्यवाद करो, प्रशंसा करो, आराधना करो। Holy, 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 Shabari Allah Ramana Holy, 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 Shabari Allah Ramana Ramani Kala Ramana Dhamya Jesu, Dhamya Jesu, Dhamya Jesu, Dhamya Jesu, Dhamya Jesu. Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord. Praise the Lord. Pintu hai kidetya ho au pratman. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to God, glory to God. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. प्रभु तुम्हें महान परमेश्वर सृष्टिकर्ता जीवित सत्य परमेश्वर तुम्हें आमनकर पिता आमने तुम्हारा संतान पूरा बारा 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 बंतर वक्र कर बारा बारी बिंदरवा प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दउछि। प्रभु तुम्हें महान परमेश्वर प्रभु तुम्हें जे स्थान रे उपस्थित अछो ता आमे अनुभव करिया को पारुछु। प्रभु पूरा बारा वक्र बारा 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 बंतर वक्र बारा निजे सामान्य प्रभु पापी हेले मध्य अयोग्य हेले मध्य प्रभु तुम्हें आमने को प्रेम करूछ। प्रभु दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष प्रभु तुम्हें आमने को संगे कथा करूछ। पूरा बारा 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 हालेलुया थैंक यू जीसस प्रभु जेपरि प्रभु आमने निज निज को प्रस्तुत करिबो प्रस्तुतर जीवन काटिबो एवं प्रभु सुबुद्धि कन्या बळी प्रभु प्रदीपर तैल ढाली प्रभु तुमर अपेक्षा आमने रहिबाको पारिबो तुमे दया करि सहाय्य करो। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड उरा बारा बारा खाना बसरा बत्रा बारा बारा हे बिंदरवा प्रभु तुमे महान परमेश्वर प्रभु तुमे आदि अंत प्रभु तुमे ऊर्ध्वरे थिले मध्य प्रभु तुमर दृष्टि आमने प्रति रहिছে स्थान रहिছে मंडली भितर रहिছে प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दउछि।
हालेलुया 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 थैंक यू जीसस प्रभु नित्य प्रतिदिन प्रभु तुम आमनकर वाक्य जो तुम आमनक संगरे कथा कहूछ प्रभु तुम दासंकर मुख दे प्रभु हाँ प्रभु जो वाक्य की प्रभु दिन मानक आमनकर प्रयोजन रही आमनकर आवश्यकता रही प्रभु दिन आसब वाक्य आमको मिलबनी प्रभु बारा 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 खराबस्त्र बारा बारा प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दौच प्रभु हाँ प्रभु तुम आमको स्थान को आनीच से तुम नाम को धन्यवाद दौच प्रभु प्रभु ए स्थान को तुम हस्त दौच प्रभु तुम इच्छा अनुसार प्रभु दासंकर मुख द्वारा तुम कथा कह जो वाक्य भी आज दिन मानक प्रभु आम प्रयोजन रही प्रभु से वाक्य भी आम संगे तुम कथा कह हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टू गॉड थैंक यू जीसस प्रभु हाँ प्रभु तुम्हें महान परमेश्वर आमको तुम्हें सृष्टि कर प्रभु हाँ प्रभु प्रार्थना करुछु प्रभु हाँ प्रभु तारण अति शीघ्र आम प्रति आसुअछि प्रभु जपरि आम सचेतन हबु आहरी तुम निकटवर्ती हबु एवं प्रभु आहरी तुम लगी रही प्रभु तुम वाक्य मानि चलू से शक्ति तुम आमको प्रदान कर प्रभु शैतान बड़ चतुर भाव में लगी प्रभु किपरि पथक आमको टाणी नब मात्र प्रभु से अनेक जाल बिछाई प्रभु हाँ प्रभु जपरि आम से जाल फांदे न पड़ी प्रभु जपरि सदा सर्वदा तुम निकट में आनंद कर प्रभु तुम आम से शक्ति प्रदान कर प्रभु बारा बारा खराब प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दौच धन्यवाद दौच प्रभु हाँ प्रभु तुम्हें आमर मुख द्वारा प्रभु से प्रशंसा चाहिए तुम्हें गौरव चाहिए प्रभु जपरि प्रभु आम तुमको गौरव देवु तुम प्रशंसा करूँ प्रभु तुम्हें आमको साहाय्य कर प्रभु जपरि तुम साक्ष्य नहीं अन्य मान निकट प्रकाश करने को पार तुम्हें आमको साहाय्य कर प्रभु ए दिन मानक प्रभु तुम्हें आम तुम हस्त आम प्रति रही हेतु प्रभु आम सब प्रकार विपद आपद प्रभु तुम्हें रक्षा कर आनुच प्रभु हाँ प्रभु आज अनेक सूर्य उता पर प्रभु संस्ट्रोक पढ़ी मात्र प्रभु तुम्हें आमको से संस्ट्रोक पढ़ाई देन बोली तुम नाम को धन्यवाद दूँ प्रभु पथ मध्य प्रभु आम गला बेले प्रभु सब प्रकार विपद आप दुर्घटना प्रभु तुम्हें आमको रक्षा कर आनुच से तुम नाम को धन्यवाद दूँ प्रभु कारण प्रभु तुम्हें महान परमेश्वर आम तुम संतान तुम्हें आम से गीता प्रभु हाँ प्रभु तुम्हें दया कर स्थान तुम उपस्थित रो बोली तुम नाम आम धन्यवाद दूँ प्रभु हाँ प्रभु बाकी समय को तुम हस्त दौर प्रभु जपरि तुम्हें इच्छा कर से समय तुम इच्छा अनुसार काटिया आमको तुम्हें साहाय्य कर प्रत्येक को तुम्हें दया कर प्रत्येक तुम्हें स्पर्शता पाई प्रभु जपरि आम जावाक पार आमको साहाय्य कर ये समस्त प्रार्थना तुम्हें शुणी बोली धन्यवाद दे प्रिय प्रभु यीशु नाम मांगु प्रभु के नाम धन्यवाद दिए आज ये विशेष समय सुजोग निमंते प्रभु आम को प्रेम करी पूर्व निरूपित संकल्प अनुसार आम को से आह्वान करिसेंती जपरि आमने प्रभुंकर सिद्ध सुग्राह्य इच्छा कौन ताने जानीपारू आ प्रभुंकर इच्छा साधन करने द्वारा प्रभुंकर जो संकल्प बा प्रतिज्ञा महत् पृथ्वी आकाश मंडल जमंत जतमंत उच्चतर तासे आम जीवन में सफल करेंगे एवं शेष में जपरि आम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर अधिकार प्राप्त हवा कारण लेखा मत प्रभु प्रभु डाकते प्रत्येक स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे ना मात्र जे मोर स्वर्गस्थ विधान कर इच्छा साधन करे से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर प्रभु जीशु माथ्यू 7 पर्व 21 पदर कथा कहले तेणु प्रभुंकर धन्यवाद हो आम किसी विषय पुणा थे जो आम निज परीक्षा कर निश्चय मान ऋणा विषय देखिपर मात्र प्रभुंकर धन्यवाद करने नितांत आवश्यक जेहेतु आम पुनर्बार एक विशेष सुजोग दे प्रभुंकर सम्मुखें मंडली रे जीवितेश्वर मंडली जहाँ को नरकर बड़ पराजय कर पारे ना से आम को उपस्थित प्रभु कर पवित्रात्मा सहायता दे प्रभुंकर सत्यवाक्य जहाँ जीवंत कार्य साधु उद्धार खड्ग क्षमतर आ शुणवार सुजोग आम को से सुजोगर सद्व्यवहार करवा आम आवश्यक अटे आज एक विशेष दिन ये दिन को ये समय को सुजोग को आम विशेष भाव में सद्व्यवहार करने
आमने चेष्टा करिया जेपरी प्रकृति एमानक पई एक विशेष समय हब प्रभु आमनकु आउ जेपरी से स्मरण करि पारिबे लेखा अछि जे सदाप्रभु हान्ना को स्मरण कले जतबले से निज हृदय को जल परि ढाली देला जिरिमिया को पुस्तक रे जिरिमिया कहती और ताको पुस्तक बिड़ा परे तुम हृदय को जल परि ढाली दियो एबे गोटे समय प्रभु देइछन्ति जो समय प्रभु जे कि बाह्य रूप देखन्ति रे मात्र अंतकोण देखो से यदि आमन अंतकोण सिद्ध बोली देखे तांको प्रति ताहले से आउ आपना को बलवान करी प्रकाश करे आमन सपक्ष रे अर्थात आमन करिमंते आश्चर्य कर्म करिवे से महत् कर्म करिवे जामान करिमंते असाध्य ता तांकर साध्य ईश्वरଙ୍କର କିଛି असाध्य ନାହିଁ ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଲେଖା ଅଛି ଏହି ଲୋକ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଏ ଦୁଃଖୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମନା ଆମ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ଭୟ ଆଉ କମ୍ପର ସହିତ ତାହା ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଯାକୋବଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି जो वाक्य तुमଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପରିତ୍ରାଣ करे ତାକୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର କେବଳ ଶୁଣିବା ନାହିଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ବଦଳି ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ତହିଁରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରିବେ କାରଣ ପୁନର୍ବାର ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ମାତ୍ର ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରେ ସେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ବିନାଶ ଆମେ ଏବେ एक विशेष वाक्य ध्यान करवा आउ सही समय मध्य निज निज मैंने विशेष भाव में प्रस्तुत करवा प्रत्येक दिन समय आमन एक विशेष समय प्रभु आश्चर्य कर्म करने चाहती आज यही समय प्रत्येक निज निज विषय भाव में प्रस्तुत करूँ जेपरी वर्तमान समय एक आश्चर्य कर्मर समय हम आपण निमंते आउ धर्मशास्त्र अध्ययन करवा देखंतु समस्ते बाइबल देखंतु जीओसीओ 3 पर्व रु आमे पढ़िबा इंग्रेजी रे आउ ओडिया पूरा 3 पर्व जाको 1 रु 17 पद पर्यंत प्रथमे कमल पढ़िबो आउ इंग्रेजी रे ताकू जीओसीओ 3 पर्व जोशुआ चैप्टर 3 देन डार्क चैप्टर फ्रॉम वर्स 1 टू वर्स 17 आउ ए जीओसीओ 3 पर्वर आर पूरा पर्वटा जाक 1 रु 17 पद जाए इंग्रेजी रे प्रथम कमल पढ़ियो तापरे पिंटू भाई अछंती आ तापरे से ओडिया रे ताकू पूरा पूरी पढ़ियो Chapter 3, 1 to 17. Then Joshua rose early in the morning and they set out from Acacia Grove and came to Jordan. He and all the children of Israel had lost there before they crossed over. So it was after 3 days that the officers went to the camp and they commanded the people, saying, when you see the ark of the covenant of the Lord your God and the priests, the Levites, bearing it, then you shall set out from your place and go after it. There shall be a space between you and it, about 2,000 cubits by measure. Do not come near it, that you may know the way by which you must go, for you have not passed this way before. And Joshua said to the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Then Joshua spoke to the priests, saying, take up the ark of the covenant and cross over before the people. So they took up the ark of the covenant and went before the people. And the Lord said to Joshua, this day I will begin to exalt you in the sight of all Israel, and they may know that as I was with Moses, so I will be with you. You shall command the priest who bears the ark of the covenant, saying, when you have come to the edge of the water of the Jordan, you shall stand in the Jordan. So Joshua said to the children of Israel, come here and hear the words of the Lord your God. And Joshua said,
By this you shall know that the living God is among you, and that he will without fail drive out from before you the Canaanites and the Hittites, and the Hivites and Perizzites, and the Girgashites, and the Amorites, and the Jebusites. Behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth is crossing over before you in the Jordan. Now therefore take for yourselves 12 men from the tribes of Israel, one man from every tribe, and it shall come to pass, as soon as the soles of the feet of the priest who bear the ark of the Lord of all the earth, shall rest in the waters of the Jordan, that the waters of the Jordan shall be cut off, the waters that come down from upstream, and they shall stand as a heap. So it was when the people set out from their camp to cross over the Jordan, with the priest bearing the ark of the covenant before the people. And as those who bore the ark came to Jordan, and the feet of the priest who bore the ark dipped in the edge of the water. For the Jordan overflowed all its banks during the whole time of harvest. That the waters which came down from upstream stood still, and rose in a heap very far away and around. The city that is beside Zaretan, that is beside Zaretan. So the water that went down into the sea of the Arabah, the salt sea, failed and were cut off, and the people crossed over opposite Jericho. Then the priest who bore the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the midst of the Jordan, and all Israel crossed over on dry ground until all the people had crossed completely over the Jordan. ଏଥିରେ ଝିଅ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିଲେ, ପୁଣି ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ସିଟିମ୍ରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଯର୍ଦ୍ଦନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ପାର ହେବା ପୂର୍ବେ ସେହିଠାରେ ବସା କଲେ। କହି 3 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ ଗଲେ। ପୁଣି ସେଇମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ଓ ତହିଁର ବାହକ ଦେବୀୟ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାର ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ତହିଁର ପଛେ ପଛେ ଗମନ କରିବ। ତଥାପି ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 2000 ହାତ ଅନ୍ତର ରହିବ। ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗମନର ପଥ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିପୂର୍ବେ ତୁମେମାନେ ଏହି ପଥ ପାର ହୋଇଯାଇନାହ। ଏହି ଉତ୍ତାରେ ଝିଅ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କର, କାରଣ କାଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା କରିବେ। ପୁଣି ଝିଅ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ଘେନି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗେ ଆଗେ ଗମନ କର। କହିଲେ ସେମାନେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ଘେନି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗେ ଆଗେ ଗମନ କଲେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଝିଅଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଆଜି ଦିନ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ମୂଷା ସଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ ସେହିପରି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା। ଏହା ସେମାନେ ଜ୍ଞାତ ହେଲେ। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ବାହକ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କୁହ, ତୁମେମାନେ ଯର୍ଦ୍ଦନ ଜଳଧାରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେହିଠାରେ ଯର୍ଦ୍ଦନ ତୀରରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବ। କହିଲେ, ଝିଅ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ଝିଅ ଆହୁରି କହିଲେ, ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି କିଣାନୀୟ ଓ ହିତିକୀୟ ଓ ଲୁଦ୍ୟ ଓ ଫିଲିକୀୟ ଓ ଗିର୍ଗାସୀୟ ଓ ଇମୋରୀୟ ଓ ଜିଓସୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରୁ ନିତାନ୍ତ ତଡ଼ିଦେବା, ତାହା ତୁମେମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ, ସମଗ୍ର ଜଗତର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଯର୍ଦ୍ଦନକୁ ଯାଉଅଛି। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ବଂଶରୁ ଏକ ଜଣ, ଏ ରୂପେ 12 ବଂଶରୁ 12 ଜଣ ଗ୍ରହଣ କର। ସମଗ୍ର ଜଗତର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ
ବାହକ ଯାଜକମାନଙ୍କର ପଦତଳ ଜର୍ଦ୍ଦନ ଜଳରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନର ଜଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଯେଉଁ ଜଳ ବହି ଆସୁଅଛି ତାହା କଟା ହେବ ଓ ତାହା ଏକ ରାଶି ହୋଇ ସ୍ଥଗିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣାର ତମ୍ବୁରୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତେ ଯାଜକମାନେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ହେଲେ। ଆଉ ଯଦ୍ୟପି ଶସ୍ୟ ଛେଦନର ସମସ୍ତ କାଳ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସବୁ ତୀର ଉପରକୁ ବଢ଼ି ଉଠେ, ତଥାପି ସିନ୍ଧୁକ ବାହକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ସୀମା ପାର ଜର୍ଦ୍ଦନ ସସୀପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଳଧାରାର ସିନ୍ଧୁକ ବାହକ ଯାଜକମାନଙ୍କର ପାଦ ଜଳରେ ଡୁବିବା ମାତ୍ରେ ଜର୍ଦ୍ଦନରୁ ଆଗତ ସମସ୍ତ ଜଳ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଦମ ନଗରଠାରୁ ଅତି ଦୂରରେ ଏକ ରାଶି ହୋଇ ଉଠିଲା। ପୁଣି ପାଦଭୂମିରେ ସମୁଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଲବଣ ସମୁଦ୍ରଗାମୀ ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କଟା ହେଲା। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ଜିରିହୋ ସମ୍ମୁଖରେ ପାର ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବାହକ ଯାଜକମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିରେ ସ୍ଥିର ରୂପରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲେ। ତହିଁରେ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହେବା ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଦେଇ ପାର ହୋଇଗଲେ। गोटे बड़ आश्चर्य कर्मर विषय ये आम देखिपुँ ए जिओ 3 पर्व पढ़ा समय प्रभु किपरि भाव कार्य करती मिस्र जो से इस्राएल मान को बाहर करके नौते सतबले आउ से शुभ सागर विभक्त है आउ से शुष्क भूमि से पार हो गले। आउे जो जिओसियों के नेतृत्व में लोक मैंने आसुच्च अनेक पथ अतिक्रम कलापर से किणा देश प्राय तार निकटवर्ती आत जर्द्दन नदी से पार हबार थिला। जल पूर्ण उभय कूल से उछली उठुची से छेदन समय था। मात्र प्रभु से भाव कार्य कले जे जो जातक माने नियम सिंधुक बहन करते से नदीर आर तीर से जल पाद बुड़िला से समय ऊर्ध्वर आगत जल कटा ही गला माने आउ से जल बहिला नहीं गोटे राशि है पाचेरी परी ठिया रहा एवं लोक मैंने आउ से सुखिला भूमि रे से यात्रा कले। एपरी भाव प्रभु कार्य करती जोबले आउ नितांत आवश्यक हुए प्रभुंर समय पहुंचे प्रभु निज लोक मान एपरी भाव कार्य करती किंतु से प्रभुंर निर्देश अनुसार से यात्रा करते जपरी प्रभु कहते से अनुसार गोटे लोक जड़े नेतांकर अधीन प्रथमे मशा एवं तापर जेहोशू एत बड़े जो आश्चर्य कर्म है से गोटे विषय परमेश्वर एडी कहले जहाँ 5 पदर लेखा जिओसियो 3 पर्व 5 पदर एथुरे जिओसियो लोक मान कहले तुम्हें मैंने अपना अपना को पवित्र कर कारण काली सदा प्रभु तुम मध्य आश्चर्य क्रिया करेंगे। यहीटा हूँ से विशेष कथा जो द्वारा प्रभु आश्चर्य कर्म करती अपना अपना को पवित्र कर sanctify yourselves out the Lord will do wonders the Lord will do miracles for you। प्रभु तुम पाई आश्चर्य कर्म करिवे जदि तुम्हें निजको sanctify करि पारिबो or you become holy जदि तुम्हें निजको पवित्र करि पारिबो। आज मध्य प्रभु से भाव करुछंती आउ से आमान परिमंत मध्य करबा पई चाहन जर्द्दन नदी को पार ही जीवा से आदौ संभव नथिला किंतु प्रभु आश्चर्य कर्म करे
एपरि भाव आज आम जीवन केते विषय गुड़ाक अच्छी जोटा आम आदौ संभव ना प्रभु ता करने चाहती एपरिक आज से करने चाहती बा आउ आसंता काली कारण यही 203 पर्वर 5 पद लेखा तुम्भे माने एथुतारे सदाप्रभु लोक जीवस लोक मान कहले तुम्भे माने आपना आपना को पवित्र कर कारण काली सदाप्रभु तुमान मध्य आश्चर्य क्रिया करिवे तुमर आसंता काली आज रविवार आसंता काली सोमवार आको लिटराली भी ग्रहण करंतु आपण निमंते ए वाक्य इंडिविजुअली व्यक्तिगत भाव में आपण निकट उपस्थित होची प्रभु आपण को कहउछंती कथा कहउछंती निर्दिष्ट भाव में आपण को बोली आपण निजे से मन करो एवरी पुस्तक लिखा होची श्रोता माने श्रुत वाक्य विश्वास द्वारा निजस्व न करिवारु ताहा समान पक्षरे किछि लाभ हैला नाही ठीक सही परि भाव में प्रभु कार्य करिया पई चाहते आमर को मध्य आमर को प्रति मध्य घटिबो जदि आमने विश्वास द्वारा श्रुत वाक्य जहाँ आमने शुणुचु ताहाकु जदि आमने निजर करि न पारे निजस्व कर न पारिबा एडा मो पई ए वाक्य प्रभु मते कहउछंती बोली ताहाकु जदि आमने आउ ग्रहण करि न पारिबा ताहले ता आमन को प्रति घटिबो नाही तेणु एपरि भाव में आउ से जीवस एवरी पुस्तक रे गोटे स्थान लेखा श्रोता माने श्रुत वाक्य विश्वास द्वारा निजस्व न करवा पक्षे लाभ हैला नाही एवरी 4 पर्वर 2 पद कथा लेखा कारण सेमान निकट में जेपरी आम मान निकट में सही परी सुसमाचार प्रचारित होइछि किछि गोटे फरक नहीं समान पाखे जेपरी थिला आम पाखे समान भाव में वाक्य प्रचार होचे आउ प्रभु सेपरी कार्य करने चाहूछंती किंतु श्रोता माने विश्वास द्वारा श्रुत वाक्य निजस्व न करिवारु ता समान पक्षे लाभजनक हैला नाही तेणु आम निज उपर निर्भर करुछि जदि श्रोता जा माने वर्तमान प्रभु वाक्य माने शुणुछु ताकू निजस्व करने को हबो आउ पुणी श्रुत वाक्य विश्वास द्वारा श्रुत वाक्य निजस्व आम करने को हम विश्वास करने को हम जे प्रभु मते कथा कहते प्रभु मो विषय मनोयोगी प्रभु जानती मोर आवश्यक कौन प्रभु जानते मोर समस्या कौन आउ ए वाक्य निजस्व किपरि करिवो खाली शुणिक नहीं ता केवल लेखिक नहीं से वाक्य पालन करी नहले आउ कौन लिखाई ना सेपरी समाने श्रुत विश्वास द्वारा श्रुत वाक्य निजस्व न कर पक्षे लाभजनक हैला नाही आपण लाभजनक हम ना जे निजस्व कर लाभजनक हम निजस्व माने वाक्य को ग्रहण करने हम जपरी वाक्य कहे से अनुसार करने हम केवल श्रोता हेले प्रभु खुशी भक्ति ना कारण जाकू पुस्तक लेखा जे केवल श्रोता हुए से अपना को प्रवंचना करे प्रभु ता प्रति केबे संतुष्ट हेबे नहीं प्रभु केबे ता पई कार्य करिवे नहीं मात्र तमिल कर्मकारी हो लेखा तबे आज दिन को आमने एई समय को एक विशेष समय आमन को परिणत करबा को प्रभु चाहंती आश्चर्य कर्म साधन करबा द्वारा प्रत्येक आमने अपेक्षा करबा एक्सपेक्ट करबा आशा करबा प्रभु मो पाई आश्चर्य कर्म करिए मो पाई निर्दिष्ट भाव में प्रत्येक निज पाई सेपरी भाव में आउ मनरे स्थिर करंतु कहियातो मन मनरे किछि समय पाई आखि बंद कर दियो पूरा वर्षा काला रबानी खारा बंदना रोसालिन टिके आसीओ आगो गुठिया ही आसी टिके प्रार्थना करियो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ए समय आत्मा रे उत्तेजित हो जा प्रभु को ठारे निज निज को समर्पण करंतु आ कहंतु एई समय मो पाई प्रभु तुमे मो पाई निरूपण करिथिलो मते तुमे कथा कहूचो मो पाई तुमे आश्चर्य कर्म करिवो अनेक दिन जहा हेनी मो पाई ताहा तुमे करिवो निज निज को मन मन रे एपरि भाव रे कथा कहंतु प्रभु को निकट उत्तेजित हो संकीर्तन रे रोजाने टिके प्रार्थना करिवो आत्मा रे आविष्ट होई
Hallelujah. Thank you, Jesus. তোমার ভাগ্য প্রমাণ প্রভু তুমি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছো প্রভু হালেলুয়া রক্ষাতারা বরাবর পবিত্রাত্মা তুমি তোমার আগমন করছ হালেলুয়া 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 তোমার অভিষেক তুমি দেবছ প্রভু ধন্যবাদ 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 তোমার ভাগ্য প্রদান করেছ প্রভু ধন্যবাদ 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 বিশ্বাস তুমি উত্তেজনা করেছ প্রভু তুমি আমাদের মধ্যে জাগ্রত করেছ প্রভু ধন্যবাদ 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 পুরা সভা বাবা holy. তুমি কালিয়া দিতে লোকা সমান পরমেশ্বর হালেলুয়া হালেলুয়া ও 2000 বর্ষ পূর্বে যে পরমেশ্বর আজ মধ্যে তুমি সেই পরমেশ্বর আজ যে সমস্ত কার্য করে এখন তুমি যাও প্রভু তুমি পাই তোমার নাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ তোমার নামে মুখাপেক্ষা নাই হালেলুয়া রাষ্ট্রতার বরাবর ইনা সন্ধান মানে মানে কাল বরাবর বন্দনামা সরল হৃদয় ভগবানଙ୍କ ପାଇଁ প্রভু অন্ধকার তুমি আলোক আশ্চর্য ভাবে তুমি উদিত করথাও প্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া পুরা সীমা মানে আমাদের বিশ্বাস করতে প্রভু আশা করতে প্রভু আজ এই মুহূর্তে প্রভু আমাদের প্রত্যেক অন্তর জীবন তোমার সে আশ্চর্য কর্ম দেখিবা পাই তুমি আমাকে অনুগ্রহ কর হালেলুয়া সেই প্রকার প্রস্তুত জাগ্রত জীবন তুমি দিও আমাদের হৃদয় আমাদের জীবন তোমার প্রভু জল প্রতি আমি ঢালি দেব প্রভু এর মধ্যে তুমি অনুগ্রহ কর সম্পূর্ণ ভাবে নিজকে শূন্য করিব ও প্রভু তোমাকে আমি যে প্রথম স্থান দেই প্রভু তোমার অনুগ্রহ দয়া প্রভু তোমার স্থান যে আমি নেই দিবাকু পারিব এর মধ্যে তুমি অনুগ্রহ কর বিশেষ করে প্রভু যে বাক্য আমাকে তুমি দেবাকু যাও প্রভু সেই বাক্যକୁ নিজস্ব কর প্রভু নিজ জীবনে তোমার অনুগ্রহ দয়া আশীর্বাদ পরিপূর্ণ হয় প্রভু তোমার পাই যে আমি সাক্ষী হব তোমার নাম গৌরব করিব তোমার মহৎ কর্ম দেখাব পারিব এর মধ্যে তুমি অনুগ্রহ কর বাকি সব সময় তোমার হস্তগত হও তুমি যে প্রকার ইচ্ছা করতে প্রভু পবিত্র আত্মার অভিষেক তুমি দেই প্রভু তোমার বাধা সংকট মুক্ত দেই তুমি কথা গো মোরা সভা বালি কর বরাবর কেবল বাক্য প্রভু সেই সমস্ত কার্য মধ্যে আমার জীবনে প্রত্যেক অঙ্গ জীবনে প্রতিফলিত হবাকু পারিব এর মধ্যে তুমি অনুগ্রহ কর গৌরব মহিমা প্রশংসা স্তুতি বন্দনা তোমার সমস্ত প্রার্থনা বিনতি তোমার জন্য সমর্পণ করি ধন্যবাদ দেই ত্রাণকর্তা প্রিয় প্রভু যিশুଙ୍କ নামରେ মাগুছি Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. প্রত্যেক সময়টি আমার ପାଇଁ বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ অটে যে এই সেবা কার্যকু ফেসবুক রে লাইভ রে ওয়াচ করছন্তি সেমানে মধ্য নিজ নিজ পাই এহাক বিশেষ সময় বলি মনে করন্তু এপরি গোটে সুযোগ প্রভু আপনাଙ୍କୁ দেওয়া পাই চাহাନ୍ତି ହେଇପାରେ ଏପରି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯେପରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ସୁଯୋଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଆତ୍ମିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏପରି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ ଅନେକ ଏ ଲାଇଭକୁ ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ ବି କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ନିକଟକୁ ଆସି ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମନୋଯୋଗ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ଆଉ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ କଲା ଭଳି ୟୁଜୁଆଲି ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସହିତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ ଲେଖା ଅଛି କାଲି କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମେ ପବିତ୍ର କର କାଲି ହବ ହେଇପାରେ ଲିଟରାଲି ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ଠିକ ସେମିତି ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଆଜି ତ ଜୁନ ମାସ ରବିବାର 9 ତାରିଖ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜୁନ ମାସ ସୋମବାର 10 ତାରିଖ କାଲି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଘଟିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ପରେ ତା ପରଦିନ ହେଇପାରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହେବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଧରି ନିଆଯାଉଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯଦି କେହି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହେଉନାହିଁ ଏପରି ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ମୋ ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ବେଳେ ବେଳେ କେବଳ କଥା କହିଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ
से स्वामी स्त्री को कहली ए ऋतु फेरला बेले तुम कोड़े पुओ थी प्रार्थना करने केवल एति कथा कहली आउ ठीक से ऋतु फेरला बेले कोड़े पुओटी है आउ दुई जन स्वामी स्त्री से बहुत रिक्वेस्ट कले मते आउ झील थिला पुओ नथिला जेपरी पुओ हम से प्रार्थना करने मत अनुरोध कले आउ से स्त्री लोक गर्भधारण भी करथिला आ मु से दृढ़ भाव में कहली आज ठारू तुम्हें केवल धन्यवाद दियो उभय स्वामी स्त्री आउ से डेलीवरी पर्यंत आउ प्रभु तुमको गोटे ना आउ केतरा भी मध्य पु तुमको देवे केते वर्ष तलर कथा मो कथा अनुसार घटिला जतले डेलीवरी कर समय उपस्थित रहा से स्त्री लोक पुत्र प्रसव कला तापरे 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 एमिति केते आउ ताकर पुत्र हला जेपरि से हान्ना प्रति हेइतरा गोटे पुत्र प्रभु देले आउ से प्रभु को जो मानव करता से सफल कला परे आउरी 3 पुत्र आउरी 2 कन्या देले एबे हमरे प्रभु दियंत रक्षा में स्थान नियंत हबो सेही परि हमरे सेही स्वामी स्त्री मते पुनर्बार कहितले केतेटा पुओ ताकर हला परे आउ पुओ बा झियो हमरो दरकार नै प्रार्थना को जेति बंद हबो अन्य गोटे स्थान रे मते गोटे बाप्टिस्ट ग्राम रे से माने डाकितरे एवं समस्त ग्रामवासी मिसी मते अनुरोध कले जे वर्षा किछि नाही आउ हमरो पानी मध्य कुओरे मध्य नाही पानी पीवा पई आउ वर्षा रे हमरो चाषबास आउ किछि हेई पारु नाही तेणु आमे आपन को डाकिलु आपन प्रभु लोक प्रार्थना कले वर्षा हबो कहि मो आह्वानपूर्ण भाव से कथा ग्रहण कली ता पर दिन काली मु कली सेही गोटे विशेष प्रार्थना हबो समस्ते आउ गिरजा को आसीबे छोट बड़ समस्ते कहीं कुआड़े जीवे ना मो कथा मानिले उपवास सहित प्रार्थना चलला प्रार्थना सरिबा परे आउ से वर्षा में मध्य विशेष प्रार्थना मु कली समांतर सहित समस्त को ठिया करी हाथ उठे कि मु निजे मध्य करी आउ सही दिन से प्रार्थना सरिबा परे अल्प किछि समय भयंकर भाव में वर्षा हला महावृष्टि बोली जब लिखा से आउ एलियम तो समय हला से प्रकार महावृष्टि हला एवं प्रभु जो कहते रक्षा में स्थान नियंत्रण आपको आशीर्वाद वृष्टि वर्षे परीक्षा कर से भाव में रक्षा में स्थान नियंत्रण हला एते वृष्टि हला शेष में मते पुनर्बार अनुरोध करिया लगे से आउ एते जोर रे से वृष्टिर शब्द होची किछि सुभा जाउ नै ता भितरे बहुत जोर रे से माने आउ से गां साही भितरु मते डाकुछंती आउ टिके गारो टिके साहीर टिके दूर को आउ गोटे से चर्च आछि मु ता सेठी अछि मु जानि पाली एई को पार्टी करी के डाकुछंती मते आउ तापरे मु पछारली मु मध्य कोन हला काहे कि से माने कहउछंती प्रार्थना करतु जेमति वर्षा बंद हबो बोले कहीं वर्षा बंद वर्षा हो आउ जते मध्य हवा दरकार मूषल धारा वर्षा होची बादल फटा वर्षा होची आकाश रे आउ गोटे जगह रे टिके मध्य गैप नाही जोडी माने सूर्य देखा जो पूरा अंधकार है कि भयंकर रे वर्षा होची ततले मु कहली कहीं सेमती करिवा आउ से माने करे नाही देखो हमरो ए घर सब गार घर गुडा सब माटी घर गुडा सब भांगी जाउची मु देखली सत सतरे सेमती होची जियो सब गोटे कथा कहले सूर्य चंद्र को मध्य स्थिर हवा से आज्ञा देले जतले से युद्ध करूछंती युद्ध शेष हवा पर्यंत शत्रु मानकर प्रतिकूल से प्रतिशोध नेबा पर्यंत सूर्य चंद्र स्थिर होइक रहिला सेटा स्थिर होइक रहिला आउ दिन दीर्घ होई गला लेखा अछि परमेश्वर मनुष्यर रब जो दिन ए रूप सुनिले ता पूर्व व ता परे एपरि दिन हेइ नै ठीक सेपरि भाव रे प्रभु मोर रब सुनिले जतले मो हाथ बढ़ी देली आउ कहली प्रभु वर्षा बंद यथेष्ट हला आउ ग्रहण करि पारनांते लोक घर द्वार भांगी जाउची मते विश्वास करंतु किछि मो फळैती कहू नै प्रभु को उपस्थित कहूची तत्क्षणात मूषल धारार वर्षा बंद हला आस्ते 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 ही कि नै सडनली स्टॉप गोटे टोपा वर्षा पड़िला नै चाहू चाहू मेघ सब भांगी गला आउ सब खोला हे गला पूरी सूर्य देखा गला आउ सूर्य पराग समय जेपरी हुए आउ ठीक से प्रकार भाव में तेरे प्रभु को धन्यवाद एवं तापर एते पानी जे तापर दिन जतल मुसे गांव बाहरी आसी चार याडे केवल पानी ही पानी सब जमी भूमि सब रे लोक माने चाष बास करिया में सब बाहरी जाउ छंदी मते नमस्कार करी करी जाउ छंदी आउ केबे आसंता म गांव किंतु आज जाय माउ सेडी की जाईनी एते पानी वर्षा चारियारे केवल बेंगर से शब्द केवल सबुची चारियारे कुओ पोखरी आउ से बिल इत्यादि सब केवल पानी भरी प्रभु एपरि भाव में कार्य करती आउ प्रभु चाहती
आज गोटे विशेष समय से भाव में प्रभु कार्य करने चाहती आत्मारे उत्तेजित हूँ यूजुअली जमी नॉर्मल शुणुंट सेमती शुणु ना प्रभु आपण विषय मनोयोगी होती जेहेतु आप प्रभु को भय करती प्रेम करती वाक्य मानती से गोटे समय रखी जो समय करेंगे तेणु मुझे कहली एपरी जो गोटे स्थान में कहली से दिन वर्षा दरकार होगला से दिन किंतु से स्वामी स्त्री कहली ऋतु फेला तुम पुओ थी जिते विश्वास करतु जिते बड़ आउ प्रभु आश्चर्य कर्म करतु कौन गोटे दिन में गोटे स्त्री लोक कौन गोटे संतान प्रसव कर नियम अनुसार केते मास 8 9 10 मास पर्यंत अपेक्षा करने को पड़ो जार चाकरी है ना जदि से चाकरी चाहूँ गोटे आश्चर्य कर्म हो कही कौन सांगे सांगे हो गोटे इंटरव्यू देवा हो ना इंटरव्यू देते तार फलाफल डिक्लेयर हो से हम जनकर विवाह है ना से जदि चाहूँ विवाह करने कौन वर्तमान सांगे सांगे हो रोग थे सांगे सुस्थ हो पार विवाह करने समय दरकार से गोटे पुओ निमंते झील झील मैंने पुओ पसंद करने को हम समय लगे उभय पर कथबार्ता एपरी भाव में किसी समय बंदोबस्त समय विवाह समय से निरूपण कर किसी समय लगे जोटा आज वर्तमान करने प्रभु वर्तमान भी करेंगे से विश्वास नियंतु एमती दृढ़ भाव में मुझे कही कटक गोटे परिवार जो मतलब डाक प्रार्थना पेस मेकर लगे हैदराबाद आपोलो को जाई निजर फैमिली डॉक्टर थे अनेक प्रार्थना करते हठात हठात सेन्स चली जाऊला पल्स रेट बहुत डाउन हो जाती पहुंची प्रभुंर कथा कही कहले वर्तमान प्रभु आपको सुस्थ करेंगे आपणकर पाप स्वीकार करूँ विश्वास करूँ से निज को एपरी प्रस्तुत कले जो समस्त लोक मैंने ठिया हेले उत्तेजित हो मुझे लीड करूए अनेक मुझे जानी से कारण से मुझे कटक को आसिकी बेसी दिन हो ना तबे से प्रार्थना अल्प समय गोटे मिनिट मु करी से लोक निजे जे बेड रे अच्छा सुस्थ हली बोली से कार कले आउ अधिक प्रार्थना भी करें नचेत मु कम से कम 5 मिनट खंडे प्रार्थना बहुत करी गोटे मिनिट हो बंद करी से पार्टी कर सुस्थ हली आउे मुझे पचारि कौन है आप एमती कहते मुझ सुस्थ हली खाली से समस्त लोक घर बाहर अनेक आड़ी ठिया स्थिर भाव में क्या मुखर कथा बाहर ना से मुझ 2 जन कथा कहूँ आप सुस्थ है बोली जानिले केमती मुझे पचारि आप प्रार्थना कर घर बहुत आलोक होगला ओ यहीटा केवल ना कौन नाई से नहीं मोर जो कष्ट होता से कष्टा मोर ना बर्तमान आउ पुणी आउरी गोटे चिन्ह लक्षण से कहले मोर बाँ हाथ पारालीसीस से हाथटा मोर खोलीगला देखु स्त्री कहले हाँ पारालीसीस बर्तमान खोलीगला से समस्त परिवार सहित आम मंडली से आसवाक लगे गिरजा प्रार्थना कटक चंडी बहुत बड़ गोटे मीटिंग से कले सारा कटक रे विज्ञापन दे 2 जन मेन स्पीकर को डाकिले न्यू दिल्ली जन को आउ मु जने थिली से कटचंडी समाज गृह से स्पेशल मीटिंग होता तबे प्रभु धन्यवाद दिए से भाव में आज कहना चाहूँ यही समयटा को ग्रहण कर आलुक भाव में नियंत्रण अल्प समय ए प्रभु वाक्य विषय टे मनोयोग करूँ कारण आजियो से लोक मान से कहते ये 5 पदरे एथुर झील से लोक मान कहले तुम्हें मैंने आपना आपना को पवित्र कर कारण काली सदापुर तुम मध्य आश्चर्य क्रिया करेंगे काली तुम मध्य सदाप्रभु आश्चर्य क्रिया करेंगे एवं 9 पदर गोटे कथा देखो कहले जीओ शिव इस्राएल संतान को कहले तुम्हें मैंने ए स्थान को आसी सदाप्रभु तुम मान परमेश्वर को वाक्य शुण ए स्थान को आसी सदा प्रभुंर वाक्य शुणु हितपद 16 पर्व 20 पद अनुसार वाक्य मनोयोग करूँ केमिति मनोयोग करेंगे जदि से वाक्य आप मानुना आपण को मानवा को हम तार अर्थ मनोयोग करवा केवल शुणा जानवर ना कहबारे ना आश्चर्य कर्म करने परमेश्वर कौन चाहती आम गोटे कर्तव्य पवित्र sanctify yourselves or make yourself holy निज पवित्र करो
যে 5 পদ লেখা হল তাহলে প্রভু করিবে আশ্চর্য কর্ম আসন্তা কালি ବି ଆପଣ ମାନ ପାଇଁ କାହା କାହା ପାଇଁ ହେଇପାରେ। এটা মনକୁ নিয়ন্তু আଜି ହେଇପାରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆପଣ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କେହି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର କଣ୍ଡିସନ୍ସ ତାର ସର୍ତ୍ତ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟା 4ଟା କଥା ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହିବି। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଥିଓରିରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ପ୍ରିଚିଂ ଟାଇମଟାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଇକି 50% ଥିଓରିରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯାହା ବାକ୍ୟ କହିବା ଆଉ ସବୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆଉ 50% ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେକ୍ସନ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରେରଣା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଛି କିଛି ଦିନ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ରବିବାର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ କଣ ସବୁ କରିବେ। ଏ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଲାଇଭରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଏଇଟା ତ ଲାଇଭଟା ପରେ ବି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ବି ଦେଖି ହେଇପାରିବ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଗ ଦେବାଟା ସେଇଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ହେବ। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ 4ଟା କଣ୍ଡିସନରୁ 4ଟା ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ କଣ କରିବେ? କନଫେସ୍ ୟୁର ସିନ୍। ଆପଣଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଣ କାର୍ଡ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋ। ପାପ ମାନଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର କରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମହତ୍ କର୍ମ କଲେ ତାପରେ ତୁମେ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଉଛ ତା ପବିତ୍ର ଭୂମି ତୁମର ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଦୁକା କାଢିବାକୁ ହବ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଏଇଟା ଭିତରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କହୁଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ କହୁଛି। ଏଥିରେ ତମର କିଛି ଅଗୌରବ ଅସମ୍ମାନ ହବାର ନାହିଁ। କେତେ ଥର କହିଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ ଅଶ୍ୱିନୀକୁ ଟ୍ରମାକୁ ନିଆହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଡକ୍ଟରମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେଟା ପ୍ରାୟ କଟାଯିବ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେ ଭଳି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ବହୁତ ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ଥିଲି ସେଇ ପ୍ରଥମ ସମୟରେ ଯେମିତି ସେ ସଲଭନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଫୋନ୍ ପାଇଲି ଇମିଡିଏଟଲି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଗଲି। ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପରେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ରିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମାଲେସିଆ ସିଙ୍ଗାପୁର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟୁର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ମିଣ୍ଟୁ ଯିଏକି କାଲକାଟାରେ ଅଛି ସେ ତ ବହୁତ ପରେ ଆସିଛି ସେ ଆସିପାରେ। ଭଉଣୀ ଆଉ କିଏ ଟିକି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ସେ ବି ପରେ ଆସିଛି କେହି ଆସିପାରିଲା। ଏପରି ଲୋକମାନେ କେହି ନା ପ୍ରଭୁ ତ ରକ୍ଷା କଲେ ନହେଲେ ସେତେବେଳେ ବାପା ମା ଯାଇକି କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ସେ କୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅଧୀର ହେଇଯାଉଛି ଅଙ୍କଲ ମୋର ଗୋଡ଼ ଦରକାର ମୋର ଗୋଡ଼ ଦରକାର କଣ ମୁଁ କହିବି ଟିକେ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନବ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଶୁଣିବ ନ ଶୁଣିବ ସେସବୁ ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି କହନ୍ତି ଏସବୁ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ହେଇଛି ମୋର ପାପ ପାଇଁ ହେଇଛି ବୋଲିକି ସେ କେବଳ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଚିଲେଇକି ସେମିତି କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଖାଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଚୁପରେ ହାତ ରହୁଛି। ହେଲା ଭଦ୍ରକ ମୋ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ପାପ ପାଇଁ ହେଇଛି ମୋର ପାପ ପାଇଁ ହେଇଛି। ସେଇଟା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। କୋଉଟା ତାର ଗୋଡ଼ ରହିଲା କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ଆମର ବିଖ୍ୟାତ ଆମ ଲୋକମାନେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମ ଆପଣ ଆପଣ କୁପତ୍ରୁ ଫେରିବେ ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବା ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ସୁସ୍ଥ। ଏପରି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାହିଁକି ଆପଣ ସେମିତି ହେବେ। ସେ ଲୋକ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ସେ କଟଚଣ୍ଡୀ ସେ ଝୁଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିଲେ ଆଉ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମରିବି କହୁଛନ୍ତି କି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଲୁଅ ଥିଲେ କଣ ଅନ୍ଧାର ହବ। ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ କଣ ମୁଁ କରିବି। ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ପାର୍ଟି କରି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି ଯୌବନ ସମୟରେ ଚାକିରି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଆସ୍ତେ କରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପାର୍ଟି କରି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯଦି ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ତ୍ୟାଗ ନ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସିଚୁଏସନ ସେମିତି ହବ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ କରିବେ। ଅଣାୟତ ହେଇଯିବ ସେଇଆ। ତେଣୁକରି ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ହଉଛି ଭୀତ ହୁଅ ପାପ କର ନାହିଁ ପାପର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ।
सत्य जानिला परे आमे सबुबले पाप करि पारिबा नै एवरी पुस्तक रे कड़ाकड़ी भाव रे लिखा होची आउ ता पई पापार्थक बड़ी नाही जिसुंकर रक्त ता पई अवशिष्ट नाही कंटिन्यूअसली आपण सिन करि पारिबा नाही तनु पवित्र हवा पई आश्चर्य क्रम देखिया पई प्रथमे कन्फेस और सिन पाप स्वीकार करन वर्तमान मु कहला आखि बंद कर दियो ए समय मु तो कहूची किछि समय पई आखि बंद कर पूरा बाबा शाबानी खारा बंदा लाराबानी खारा बंदा हालेलुया ए थ्योरी प्रैक्टिकल उभय सेशन को मु मिंगल मिसै देबा पई मु चाहूची आत्मा को द्वारा जेपरि ता आपण पई विशेष भाव रे उपकार हबो हालेलुया आखि बंद करे पई काहे के मु कहली प्रभु को निकट निजर पाप को स्वीकार करंतु प्रभु जानती समस्त विषय सामानकर गुप्त प्रकाश विषय सब जानती आपण जदि आश्चर्य कर्म पारिया पई चाहउछंती प्रभु निश्चय करिवे ताके अटके पारिबे नै प्रथमे आपणकर पाप स्वीकार करो ताले प्रभु प्रसन्न करिवे स्वर्गरु सुनिवे पाप क्षमा करी से आपन को सुस्थ करिवे कहि दियन के समय प्रभु मोर ई पाप मोर ई भूल मोरा करी चाली छी मु ताउ छाडी पामे मु रियली सॉरी मते क्षमा कर दियो यीशु तुम रक्त रे मते धोई दियो मु आ करिबेनी आपण जदि वर्तमान एई कथा करि पारिबे आश्चर्य कर्म विलोप हबने आपण को पाई पूरा बात्राबानी खारा वर्षा काला रबा कहीं के आपण देखा जिवे जे आपण सत्य ज्ञान दवा परे आपण स्वच्छाकृत भाव रे पाप करछन जदि सेपरि करछंती मु आपण को पई हेल्पलेस मु आपण पई किछि करि पारिबे नाही अनेक को पई प्रार्थना को जने को मत डाकछन मात्र अनेक को पई अनेक विषय हेनी अनेक को पई अनेक आश्चर्य कर्म हेछि केही किछि करि पारिबे नाही गोटे लिमिट अछि बदली जानतु प्रभु को भय करंतु फेरंतु आपनकर पापरु हित वो पाप करने लेखा जे पापर वर्तन मृत्यु पूरा बाशा काला रबानी खारा बांदर सेति पाई कहले टिके आखि बंद करिवा पाई आउ तुम निजर पाप को स्वीकार न करि के रहंतु नै एई समय बस आपण आखि खोली पारिबे इच्छा कले मु द्वितीय कंडीशन को दिवा पाई चाहूची आश्चर्य कर्म प्रभु खाली करिवे तुमे पवित्र करो आपण को पवित्र करो ता माने कोन पर द्वितीय विषय होची जबकि प्रथम कथा मु कहली कन्फेस और सिन आपण पाप स्वीकार करंतु द्वितीय विषय होची आज्ञा मानंतु वाक्य पालन करंतु जीवन से लोक मान को एई कथा कहउचंदी पवित्र हुओ पवित्र करो ताले प्रभु करिवे जोहन 17 पर्वर 17 पद रे खाउची सत्य द्वारा समान को पवित्र करो तुमरो वाक्य तो तनु वाक्य को आपण पवित्र हवा कहले वाक्य ग्रहण करबा को बाध्य आपण को नले प्रभु आश्चर्य कर्म देखि पारिबे केते आश्चर्य कर्म आपण चाहउचंदी हेनी हबो नाही सारा जीवन आपण भावतु नै जे बहुत प्रार्थना करे तर प्रभु आपण आश्चर्य कर्म करिवे उपवास करे पालन करे प्रभु लोक मान कोन छि प्रकार प्रभु कार्य करिवे नाही प्रभु वाक्य देइछंदी वाक्य मानिबा लेखा कि तार डाहण बाबू को जाओ नै स्ट्रिक्टली मानो देखिवे केते बड़ उपकार हबो तारो गोटे स्थान रे लेखा होछि एवरी डे आज जदि तुमे तांकर आउ रबोसन आउ तुम हृदय को परीक्षा देवा दिन जेमतला सेमति तुम कर नाही लेखा स्वर्ग जे कथा कहते ताको लोक माने अग्राह्य करके दंड पाइले पृथ्वी रे जे कथा कहते ताको अग्राह्य करके दंड न मिलिबो लेखा वाक्य आपण जहा जानि छथि सुनि छथि आपण को मानिबा कहबो कोनछि कारण नाही आपण वाक्य न मानि कर आपणकर जीवन क्षण के दृश्य ही अदृश्य बा बाष्प करी ओ मुहूर्त रे ता चली जीव शेष ही जीव आउ कौन करिवे आपण सेतल भाबे ओ मु वाक्य माने थे भलो होता आउ सेतल को चांस नाही एबे ही सुजोग एबे महारुद्र समय पराक्रम आ परित्राण रो दिन देखो जत्र पूर्वक प्रभुकर अवधान करे प्रभुकर प्रतिज्ञा अछि द्वितीय बेड 28 पर्व रे से आशीर्वाद रो आउ संग धरिबो आउ तुमे मस्तक लांगड़ होबने उपरिस्थ हो नीचस्थ होबने पृथ्वी रो सब लोकटारो श्रेष्ठ हो एते अनेक किछि कथा लेखा अछि न हेले तार उल्टा विश्व सब अभिशाप रो विषय लेखा अछि आपण कहबे मो वाक्य मानुछि काहे मते आशीर्वाद ताहेले प्रभु ताहा ऋणी हला परि हिथिबे सेमति होबो नै प्रभुकर गोटे आउ उद्देश्य थिबो ताकर गोटे योजना संकल्प थिबो से गोटे समय रखिथिबे सेही समय कार्य करिवे जे पर लेखाला सदा प्रभु द्वारा निरूपित समय सारा गर्भ धारण करी अब्राहम को निमंत्रण एक पुत्र 100 वर्ष सेही पर भाबरे जिखरियो एलिजाबेथ जो माने धार्मिक दले प्रभु को दृष्टि ताकर सौभाग्य मानी वृद्ध अवस्था को आसिया पर हठात प्रभुकर दूत दर्शन दे कहले जिखरियो भय कर नाही तुमरो निवेदन सब सुना जाय भाग्य गर्भवती पुत्र प्रसव
କେତେ କଥା କହି ନଗଲେ ଦୁଃଖ ଏକ କରିବ ଠିକ ସେପରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ ପ୍ରଭୁ କେବେ ମିଥ୍ୟା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲେଖା ଅଛି obey the word ବାକ୍ୟ ମାନନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ କହିଲେ ତାର ଯୋଉ 3 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ଯାକୁରେ କହିଲା କେବଳ ଶ୍ରୋତା ହୋ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବ ତୋର କର୍ମ କରିବ ଶୁଣିବା ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ମାନୁଛୁ ଭଲ କଥା ସେଥିରେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ମାନୁନାହାନ୍ତି ମାନନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଆଇ ଏମ୍ ସରି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ମାନିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବେ ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି ଏହି ଲୋକ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଏ ଦୁଃଖୀ ଛୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ଆମ୍ବ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହୁଏ ହାଲେଲୁୟା ପୁରା ବର୍ଷା କାଲା ରବା ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ସବୁବେଳେ ଗିର୍ଜା ଯାଉଥିବେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ କେତେ କେତେ ଭଲ କାମ କରୁଥିବେ ମାତ୍ର କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବା ବେଶୀ ବା ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟା ଯେପରି ସେ ଧନୀ ଯୁବା ଲୋକ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଉଣା ଅଛି ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉଣା କରି ଦୁଇଟା ବିଷୟ କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏପରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଥିବ ପରା ପୁରା ବର୍ଷା କାଲା ରବାନି ଖାରାପ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାତ୍ର କରିପାରୁନାହିଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କରିବି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ପ୍ରଭୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଚାଳନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ କହି ହାଲେଲୁୟା ପୁରା ବର୍ଷା କାଲା ରବାନି ଖାରାପ ନହେଲେ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜ ଉପସ୍ଥ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଖି ଖୋଲି ପାରିବେ ତୃତୀୟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି listen to the leaders ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନେତାମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ନେତା ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜୀବଶିବ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହ କାଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହବ ସେମାନେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲିଡର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାଉଣି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବାହକ ଯାଜକ ମାନେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବୋହିକି ଯିବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଉଠି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରିବ ସମସ୍ତେ କେହି ଘରେ ରହିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବାହକ ଯାଜକ ମାନେ ତମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 2000 ହାତ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ ଅବାଉଟ୍ 1 କିଲୋମିଟର ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଯାଜକ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଆଉ ସେ ଆଉ ଜର୍ଦ୍ଦନ ତୀରରେ କୂଳରେ ସେ ପାଣିରେ ବାଜିବା ବୁଡ଼ିବା ମାତ୍ରକେ ପାଣିଟା ହଟିଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଏକଦମ ଦେଇ ପଡିବ ସେଠିକି ନହେଲେ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇକି ତମେ ପାଟି ଚିଲେଇବ ନାହିଁ କେବଳ ପାଦ ବାଜିରେ ହେଲା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା the leaders listen to the leaders ନେତାମାନେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଜାଣନ୍ତି ମଶାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଜିଓସଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ସେ ମିଶର ଦେଶ ହିଁ ସଢିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ ମଶାଙ୍କ ଯଶୀ ଉଠେଇ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସୁବସାର ବିଭକ୍ତ ହେଲା ପଥରରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା ଆଉ ସେ ବାକି ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ସମସ୍ତେ ଯଷ୍ଟି ଧରି ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ଧରି କିଛି ବନ୍ତା ନାହିଁ ସେଟା ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହବ listen to the leaders ଯେମିତି ସେଦିନ ଏଲିଓ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ସାରିଫତର ବିଧବାକୁ କଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ପିଠା ସେ କହିଲା ମୋଠି ଆଉ ମୁଠେ ମଇଦା ଅଳ୍ପ ତେଲ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଦୁଇଟା ପିଠା ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇବି ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଆମେ ମରିବୁ କିନ୍ତୁ ଏଲିଓ କହିଲେ ସେମିତି ହବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଯାଇ କର ମାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ପିଠା ଆଣ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ବି ଆଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମଇଦା କଳସ ତେଲ ପାତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ହବ ନାହିଁ ଭୂମିରେ ବୃଷ୍ଟି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପରି ହେଲା listen to the leaders ନେତାମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଣକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ପକ୍ଷରୁ କିଛି କଥା କହିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏବେ ବି ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ସନ ସବୁ ହେଇଗଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରଭୃତି ଆମମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବା ବହୁ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି
ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଉଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ, ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ୍, ମୁଖପାତ୍ର, ତାଙ୍କ କଥା ସେମାନେ କହିଦେବେ। ସେହିପରି ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ନେତାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲିସନ୍ ଟୁ ଦେମ୍। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କହିବେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଲେଭେଲରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଆହ୍ୱାନ ଭିନ୍ନ, ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିନ୍ନ, ମୋର ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ, ମୋର ପରିଶ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିନ୍ନ। ତେବେ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେତୁ କେବଳ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମସ୍ତକର ଗୋଟେ କେଶ ତଳେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ମୋର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦାଉଦରେ ମୃତ୍ୟୁର ରଜ୍ଜୁ ମୋତେ ଘେରିଲା। ମୋ ପାଇଁ ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେ ତୁମକୁ ଛୁମ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ପିତୁଳା ଛୁମ, ଏଇପରି ଭାବରେ। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ପଢୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ କହନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ହାଇ ଲେଭେଲରେ ନେଇକି କଥା କହିବେ। ଲିସନ୍ ଟୁ ଦ ଲିଡର୍ସ। ଲିଡର ହେବା ପାଇଁ କେବେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବେନି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ମୋଶାଙ୍କ ସମର କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। 250 ଅଧିପତି ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଉଠିଲେ। ମୋଶା ଆରୋନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ କଲେ। ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ଲୋକ ପବିତ୍ର। ତମେ କଣ ନିଜ ଉପରକୁ ଏତେ ନେଉଛ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଧୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବୁ, ବେଦୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ମୋଶା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, କିଏ ମନା କରୁଛି? ନିୟ 250 ଅଙ୍ଗାର ଧାନି ଆଣ, ଧୂପ ଦିଅ, ଉତ୍ସର୍ଗ କର ତମେ। ଆଉ ସେ 250 ଅଧିପତି ସେମାନେ ଦାବି କଲେ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ଲୋକ ପବିତ୍ର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଆହ୍ୱାନ ନାହିଁ। ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ ଦେଖାଉଛି। କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି କେମିତି କରିବାକୁ ହବ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅବାସ୍ତବରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ। ଆଉ ସେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ମହାଯାଜକ ଆରୋନ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜର ପାପାର୍ଥ ବଳି ନେଇକି ବର୍ଷରେ ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, 2 ଥର ନାହିଁ, 365 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଥର। ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସେବା କରି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଭିତରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦାବି କଲେ ମଣ୍ଡଳୀର ସୁଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ଲେଖାଉଛି, ରେପ୍ୟୁଟେଡ୍ ଲୋକମାନେ, ଫେମସ୍ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ କଲେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତେ ତ ପବିତ୍ର। କେତେ ଭଲ କଥା ପବିତ୍ର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବେଦୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ ବାଇବେଲ ଲେଖାଉଛି ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା, ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନାହିଁ, ଦାଥନ ଅଭିରାମ କର ଏମାନେ ଆହୁରି ମେନ୍ ଲିଡର୍ସ ଥିଲେ। ଆଉ ଭୂମି ଫାଟିଲା, ଜିଅନ୍ତା ସେମାନେ ପାତାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମଶା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲେ ଯଦି ଏସବୁ ମୁଁ ତମ ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କରୁଛି, ଆଉ ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏମାନେ ଆଉ ଭୁଲ କରି ଏଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି ବା ଭୁଲ କରି ଯଦି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୁଣି ମୁଁ ଯୋଉ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କେବଳ ଏସବୁ କରୁଛି, ଏଇଟା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଏ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆସୁ କହିଲା ମାତ୍ରକେ ଭୂମି ଫାଟିଗଲା। ସେମାନେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ବାସ ଗୃହ ସବୁରେ ଆଉ ଜିଅନ୍ତା ପାତାଳକୁ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ଭୟରେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆଣିଥିଲେ, ସବୁ ଚାଲିଲେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିବି କୌଣସି ଲୋକ ସେପରି ସାହସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜଣେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର ହେବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମିକ ନେତା ହେବା ପାଇଁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମନୋନୀତ ନ କଲେ। ମନୋନୀତ କଲା ପରେ ବଡ଼ ଭୟ କମ୍ପରେ ସାବଧାନର ସେଟା ସବୁ କରିବାକୁ ହବ। ନହେଲେ ସେ ହାରୁଣଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଆଉ ସେ ନାଦବ ଅବିହୁ ସେମାନେ ଯାଜକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲାବେଳେ ଅଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଇତର ଅଗ୍ନି ଦେଲେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଲିସନ୍ ଟୁ ଦ ଲିଡର୍ସ। ନେତାମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଭଲରେ ମନୋଯୋଗ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ହାଲୁକା ଭାବରେ ସେଟାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପେ ଆପଣା ଦାସର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ କରୁ। ଯିଶା 44 ପର୍ବ 26 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ କରୁ। ଭଲ କହିଲେ ଭଲ ଘଟିବ, ମନ୍ଦ କହିଲେ ମନ୍ଦ ଘଟିବ। ଏବଂ ଯୀଶୁ କହିଲେ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବକ୍ତା ତୁମେ ନୁହଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବକ୍ତା ଯେ ତୁମ ଅନ୍ତର ଅଛନ୍ତି।
जो प्रभु लोक मान प्रभु पवित्र आत्मा देइछन्ति स्वयं पवित्र आत्मा से तले कथा तेणु लिसन टू देम ए लोक मान को दासत्व कर्म हवा पूर्व जीओस को प्रभु कहले जीओस अध्यक्ष मान कहले ए माने सब लोक मान को कहले आउ तापरे सबने प्रस्तुत तापर दिन आश्चर्य कर्म दे फोर्थ वन हालेलुया दरबा शकला रबानी थाराबा दलरबा मुझे पर सुजोग दउछि वर्तमान प्रैक्टिकल सेशन भीतर होछि पुणी आखि बंद कर दियंतु किछि समय पाई आपण होय तो लीडर बा लीडर्स कथा सुनु नाहंती नेता मान आत्मिक नेता मान कथा सुनु नाहंती सेटा आपण पाई बहुत खराब ही जीव से माने प्रभुंकर प्रतिनिधि स्पोक्समैन मु मध्य निज इच्छा नुहे मनुष्य इच्छा उत्पन्न नाही प्रभु जीशु स्वयं दर्शन दे मातृ गर्भरु मनोनीत करी कथा कही ए शहर को मते आनिछंती आ विशेष सेवा कार्यर दायित्व दैछन मो कथा मध्य सेपरि भाबरे सुन जहा उपयुक्त कथा ताहा म आपन को कहे पूरा वर्षा काल रबानी खारा बंदल रबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तोरे आपनकर मंगल हबो मो कथा अनुसार मध्य जे अनेक प्रकार कथा मु कहिछि मो कथा अनुसार हिछि जहा हबार संभावना नथिला आपण को पाई मध्य मु होतो कहिछि केबा कहिबी कोन से कर दिन मध्य ए पिंटू भाई को घरे तांग बापा दिवा समय आउ जे तोले से टिकिरो आउ तार गर्भपात संतानी नष्ट होगा गर्भरु आउ दिने से कांदिला तांग बापा सम्मुखरे आउ कहला भाई मते मो पुओ फेरे दियंतु मोटी ऑर्डर पड़ी से किलो तार कवर हो जाए मु कोन जाई के स्वर्ग रु आनिबी किंतु आत्मा रे मुडे प्रेरणा पाइली आउ तांग बापा सम्मुखरे मु ताको कहली ताको गुरे आउ गोटे भी समागे कोन मागु मागे एमिति बेले बेले आत्मा रे प्रेरणा पाए उत्तेजित होए कथा को एबे मध्य कहूची आगामी समय भी कहिबी पूरा वर्षा कमानिया तारावानी खाराबंदल रबा कारण प्रभुंकर आह्वान ईश्वर को दान सम आह्वान रोमियो 11:29 अनुसार अन्य भावने मो ठारे कार्य करूची मुझे पे आपन भल कथा कहि पारे एथे मते मो कथा भी सुनतु जहा प्रभुंक कथा मनुष्यर कथा नुहे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एबे जो आखि बंद करछन दिके चिंता करंतु काले आपन मो कथा स्पिरिचुअल लीडर बा लीडर्स मानकर कथा आपन सुन नथिबे मान नथिबे बहुत क्षति करिवो तार आपनकर बहुत क्षति करिवो आउ सेठी कि ताक बाप मां सब करे मु ता ऊपर हाथ रखी कहले प्रभु तो पुओ तो दे देले आ गोटे कोन को कहू से मो स्वामींकर गवर्नमेंट चाकरी कारण सेतबेले तांकर गवर्नमेंट चाकरी नथिला आउ से कोचिंग सेंटर को जाउथिले पढेइबा पई से चाहिला मु कहला मते मो स्वामींकर गवर्नमेंट चाकरी हाथ रखिली कहली दीका विषय देले प्रभु धन्यवाद दियो आश्चर्यजनक भाव प्रभु कार्य कले दुईटा विषय प्रभु ताकू दे देले से पोई हला से सुंदर पोटी एते गले एते स्टैंडर्ड 1 रे पडुचे मो गले एते खुशी हो अल्प दिन तले जाईथि कोन डाकी थे ता मा दे असुस्थ थिला टिकिरो से फोन करी ता पुओ मते कहछि अंकल पास्टर जा मामा पई प्रार्थना करो मामा पई प्रार्थना करो मा देह भलो नै आ मु ए कथाई जानि के प्रार्थना करी सेठी गला परे एते कथा कोछि स्टैंडर्ड 1 रे पिला एते सुंदर कथा कोछि केवल इंग्लिश रे एते सब कथा कोछि मो बड़ आ माने आश्चर्य हेली मो एते छोट पिला एते इंग्लिश रे से कथा कहि पाउछि केमिति डर भय लाज किछि नाही पुणी से किछि दिन पर से छोट थेबा अवस्था रे आउ से टिके दिने मु जाई छै ताको घर को से कांदिरा मो आगरे कहला प्रभु धले किंतु भाई से कथा कहि पाउ नाही पुणी प्रार्थना कर देखियो एते से कथा कहिबो आउ तू आउ सही पारिबो नाही आउ सुनी पारिबो एते भाबरे कहबो आउ से एते कथा कहउछ वर्तमान लिसन टू द स्पिरिचुअल लीडर जदि आपण सुनि रहती द स्पोक्समैन और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड एबे कहि दियम तू प्रभु को आखि बंद करि छथि तो बा आपनकर मंडल रे बरोबर आपण अछंती ए जो वर्तमान जो लाइफ देखुछंती ए समय आपनकर मंडल में जदि स्पिरिचुअल चर्च स्पिरिचुअल लीडर्स अछंती आपण सुनु नांती ताले कहतु मो सुननी प्रभु मते क्षमा कर दियो मु सुनिबी वर्तमान ए लेवल को आसी जातु आश्चर्य कर्म बेसी दूर रहिबो नै आखि खोली पारिबे लास्ट कथा मु कहिया को चाहूची केमिति निजको पवित्र करिवे आउ से जिहोसियो तिनि पर्वर 5 पद अनुसार जोडी जिहोसियो लोकमान कले तुमे आउ कोन करिवो ना आउ तुमे माने अपना अपना को पवित्र करो
एथि उत्तर जीवस लोक मान कहले तुमे मैंने अपना अपना को पवित्र कर कारण काली सदाप्रभु तुम मध्य आश्चर्य क्रिया करेंगे काली करेंगे विलंब हबने लिटराली काली भी हो पारे आज हो पारे किछि दिन किछि अनेक समय पर मध्य केतेक कार्य जेपरि मु कहली जार चाकरी ना से सांगे सांगे कौन चाकरी हो से इंटरव्यू दब कौन कर हम जार संतान ना विवाह कलापर से संतान पाइबा 8-10 मास समय लगे रोग सुस्थ हबार थिले वर्तमान भी हो पार प्रभु जानती कौ समय करेंगे मात्र आश्चर्य कर्म न होकर रहा फोर्थ चतुर्थ विषय कौन वॉकिंग फेथ विश्वास रे चलतु जो जीवस लोक मैंने कहले आउ जाजक मैंने आउ से नियम सिंधुक बही चलले लोक मैंने वर्तमान चलने को लगे जो लोक मैंने निज निज पवित्र कले आउ से चलने को लगे पानीटा आस्ते आस्ते कमी ना अधा रास्ता गला पर पानी कमी ना एकदम पाखक जाजक मैंने आसले पानी जमीती सेमिति अच्छी तेणु एम बर्तमान चलुंट पानी हटिज प्रभु आश्चर्य कर्म करेंगे कहते करेंगे ठीक से विश्वास रे आपन देखु ना सिचुएशन बदलुच कि नहीं कि जटिल हो छाड़ी दिंतु ताकू जहाँ प्रार्थना कर मागे पाइछ विश्वास पाइब कौन सी प्रकार थटा मजार नेगेटिव कथा कहतु ना अविश्वास कथा कहतु वो कि विश्वास में संतोष पात्र बा संभव एथरे प्रभु आश्चर्य कर्म करेंगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदार बा शका मानिया तरबा लोक माने विश्वास रे चलिले आउ जेतले से जाजक मानकर पाद से पानी रे बाजिला तीर रे संगे संगे पानी हटि गला पछकू सुखिला भूमि रे समस्त चलिले वॉकिंग फेथ चारिडा कथा कहली आउ वर्तमान बेसम नेबी ना आउरी प्रैक्टिकल सेशन भीतर को आमे जीवा कोनी किछि समय टिके आखि बंद कर दियंतु प्रत्येक चारिटा आ कथा कहला बेले 4 थर करी मु 3 थर करी कहि जाउ चतुर्थ थर मध्ये कहूची ए प्रैक्टिकल आउ भाबरे ए समय को व्यवहार करिया पई आपण होतो अनेक अविश्वास रो कथा कहउछंती संदेह करूछंती संदेह करू किछि पाइयो नाही बोली मने करू बोले खाउ मु पाइछि प्रभु मोर समस्या समाधान करछि कहिछंती मोर रोग सुस्थ होइछि मोर भाव घुमचिछि मोर मनोवांछा पूर्ण होइछि एटा भाव तो केवल प्रभु को इच्छा बाहर ना नथिबो सेति की जो समय प्रभु निरूपण से समय पाइबे थटा मजार नेगेटिव कथा कहतु ना निज सहित मन सहित नियम करूँ आपणकर जीवा सहित नियम करूँ आप नेगेटिव कथा अविश्वास कथा संदेह कथा किसी कहबे ना जदि एपरी रिपेंट कर समय दिखाई वर्तमान उदारबानी खाराबा शाकाराबा आखि बंद कर बरोबर लाइव को वाच करुले निज निज स्थान में थी विशेष भाव आत्मा उत्तेजित हूँ अल्प समय पर आउरी अधिक प्रैक्टिकल सेशन भीतर को जीवा सतबे प्रभु अभिषेक देवे आउे विनष्ट हम सतबे प्रभु आश्चर्य कर्म करेंगे हालेलुया इराबात्रामानी खाराबंदा आप जन अविश्वासी सन्देह लोक होते परा अनेक प्रभु कथा कहते वाक्य द्वारा स्वप्न द्वारा दर्शन द्वारा भाववाणी द्वारा समान पहुंचले से क्या करती ना अब्राहम जदि 100 वर्ष पर्यंत है आपमी हम भावुं आप अब्राहम तथापि अनुग्रह आम धार्मिक गणित होइछु आउ से सीना निजर एकमात्र पुत्र को बलिदान करने निमंते प्रस्तुत हो गले आउ एपरी कार्य कले मात्र आम कम से कम जीशु ख्रीष्ट प्रकाश अनुग्रह भी धार्मिक गणित लिखा रक्तरे धार्मिक गणित जीशु रक्तरे विश्वास और कर्म द्वारा धार्मिक गणित हवा पड़े तेणु कर्म भी आम आवश्यक प्रभु को कही दिंतु प्रभु मु जन अविश्वासी अविश्वासी कर अनेक समय व्यवहार कथा काम कर आई एम सॉरी मुझे यहाँ नहीं जातु सीरियसली नहीं जातु जे आप वाक्य कम मान हुए सब विषय बदली सब विषय बदली पूरा बाबा सामानी खारा नरवा एवं आम समस्ते ठिया निज निज स्थान में आत्मिक माना जे जो अच्छा समय को हाथ छड़ा करूँ ना हालेलुया इराबात्रामानी खाराबंदा लरबा जो समय आत्मा उत्तेजित हेबे हालेलुया फुर्ती होइके उठंतु एते आस्ते आस्ते कि मांदा होइके करंतु ना शीतल भाव में करंतु आत्मा उत्तेजित हो हालेलुया उदाराबानी खाराबा शाकालारबा मन मन रे कथा कहतु प्रभु संग आलाप करंतु निज भाषा कहतु पर भाषा कहतु प्रभु को कहतु धन्यवाद दिंतु प्रभु ए विशेष समय धन्यवाद तुम्हें मो सहित कथा कहूच तुम्हें ये अच्छ प्रभु तुम वाक्य जीवंत कार्य साधक दुई धार खड्ग ठार तीक्ष्णतर प्राण आत्मा ग्रंथि मध्य विच्छेद पर्यंत परिभेद हृदय चिंता भाव सूक्ष्म विचार करे पूरा बाबा 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 सेवारी खाराबंद आप प्रभु सागर कथबार्ता करूँ आस्ते आस्ते कर मुख खोला कर निरव रोक ना निज भाषा प्रभाषार सहित कहतु प्रभु
ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ମୋତେ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ଅଭିଷେକ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ତାହା ଜ୍ୱାଳି ବିନଷ୍ଟ କରିବ। ମୁଁ ବଦଳି ଯିବି, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ ମୋର, ଅସାଧ୍ୟ ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାଧ୍ୟ କରିବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବ। ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବ, ବଳ ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର ଆତ୍ମର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁ କହୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନରେ, ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ ଆମକୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ନୀରବ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଉଦରବାଣୀ ଖାର ବନ୍ଦଲ Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Atmaro kadito, atmaro kadito. Shabara bara 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 bara. Hey, shabagunu sudah selesai berapa? Puravat kravani karavas kakala ravani bara 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 bara. Jagotik bhavar atmik bhavare prabhu kat parapunna kariya paita. Atmik dharma dharma paita. Roga sutha kariya paita. Satro khanja vinas kariya paita. Sarthatra khanja vinas kariya paita. Ashajja karma kariya paita. বর্তমান যে সম্পন্ন করে পুরা বর্তমান মুখ খোলা করুন, উত্তেজিত হোক, পুরো বাদশাকা শ্রীবারবন্দরবা প্রভুকে করুন, মুখ গ্রহণ করতে আশ্চর্য করুন। বর্তমান মুখ গ্রহণ করছে, যে সম্পদ আমাদের গ্রহণ করছে, এ আমার সাধ্য, তোমার সাধ্য প্রভু। হালেলুয়া। প্রভু প্রভুଙ୍କୁ এইটি প্রভুଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହଉଛି, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। Hallelujah. Hallelujah, hallelujah,
প্রত্যেক অঙ্গ অভিষেক দিও, সে অভিষেক কর্মী নষ্ট করো, আগুন ক্ষমা করো, রোগ সুস্থ করো, আশ্চর্য ধর্মমান করো, প্রার্থনা করো। বর্তমান কি সুন্দর নামে, কি সুন্দর নামে হাত খান্ত, হালেলুয়া। দুই হাত উপরକୁ খান্ত, দুই হাত উপরକୁ খান্ত, ଭଲରେ ଖାନ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। Touch Lord, touch every hand that you raise. In Jesus' name, do the miracle, do the miracle. Hallelujah. The yoke of the stumbles of the anointing is master.
Hallelujah. দুই হাত উপর হাত হলে দুই হাত উপর হাত হলে হাত মারে আবিষ্ট হয়ে যাত অঞ্জিত গাছ Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. आकाश शत्रु के विलोप हव ब्रह्मर वाक्य समतदा विलोप हव नहीं. Hallelujah. प्रभुवर गमन उपमित छके पवित्र आत्मा गमनागमन करूछन. से जीवन को कार्य साधन उद्धार फट बदल एकमात्र वाक्य प्रभु देई छके. से आश्चर्य कर्म करबे काली करबे. काली मध्य हव कदम आश्चर्य कर्म. आज एही पारे किछि दिन परे दिन पर मध्य हो हे नहीं. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabara kala mani khara bantara. कौनसी विषय आपन पाई कष्ट कर न हो निज को पवित्र करबा निमंते कहीं के अपना आश्चर्य कर्म हरेबे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पाप स्वीकार करंतु, वाक्य मानंतु, नेता मान को कथा सुनंतु एवं विश्वास रे चलंतु. अपना आश्चर्य कर्म हरेबे नहीं. ओ लॉर्ड हम मर्सी. Hallelujah. हाथ ऊपर को उठांतु हृदय कृतज्ञता रे. You are my Father.
my comforter and my soul. Father, you are my Father. Jesus, you are my Savior. Holy Spirit, you are my comforter and my Hallelujah, 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 hallelujah. କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କେବଳ ତୋର ଭାଷା କୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ଭାଷା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କେବଳ ତୋର ଭାଷା କୁହନ୍ତୁ। ସବାରି ଖାଲାରବାଣି ଖାଲାବାଣି ଖାଲାରବା। Lord, your name be exalted. Hallelujah. ପୁରା ଭାଇ ଟିକେ ଶକ୍ତି ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଉ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ। Hallelujah, 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 hallelujah. प्रशंसा स्तुति गायब अगर तुम्हारी योग्य परमेश्वर के नाम धन्यवाद होती विगत समझ हमारे समस्त भारण हो जाओ बाहर निकल भीतर ऐसे रक्षा करो और समस्त भोजन पदार्थ तुम जोगे जाओ और संपूर्ण अवश्य भय जो तुम रखी लो इसका तुम्हारा हम धन्यवाद प्रभु तुम्हारे अनुग्रह जो हम बची रही तुम्हारे अनुग्रह जो तुम घर विश्वास करी तुम्हारे सगे राजी होगा साहाଯ୍य करते इसमें धन्यवाद होती हालेलुया हालेलुया इस समय आज बात तुम्हारे सामने समर्पण करती ये बात अनुसार तुम्हारे से आश्चर्य करो और प्रभु Hallelujah. Jesus, glory be to God. हालेलुया जो प्रार्थना है कि प्रार्थना में तुम्हारे साहाଯ୍य करते अनुग्रह करते हमने कथा करते हमने प्रभु आसन में मान करे मुझसे आश्चर्य करते देखने पर कोई तुम्हारा धन्यवाद करते ये विश्वास करे से राज्य को बनाए और तुम सिद्धांत को से हमारा प्रति सब कार्य करियो बोले तुम्हारा Oh yes Lord. Yes Lord आसु में तुम्हारे पास प्रभु दया करो अधिक व्यवहार करो सत्य व्यवहार करो पराक्रम व्यवहार करो सदा जुड़ो बड़ो और विषय पर मैं हम अधिक व्यवहार करे तुम नाम तुम्हें गौरवान्वित करो हालेलुया बाहर के भीतर आत्मा रक्षा करो और थोड़े वचन तुम रक्षा करो हालेलुया हमारे जन्म उपस्थित दिवस के सुख आशीर्वाद करो प्रत्येक कोन आवश्यकता कोन दुख सब तुम जानते प्रभु हमारे मांगे भावे को अधिक भावे जानते प्रभु मैं पूरा Hallelujah. यीशु नाम में प्रत्येक अभाव मोचन करो प्रत्येक दुख दूर करो प्रत्येक रोग दूर करो प्रत्येक समस्या दूर करो संपूर्ण भाव तुम्हारे प्राण पड़िया जीवन हम प्रत्येक को प्रदान करते এই সময় আমার যেতে শাখা মন্ডল আছে প্রত্যেক বিশ্বাসী को तुम्हारे धैर्य रख विश्वास सबल कर अधिकार सत्य कर्म चिन्ह लक्षण देखिବାକୁ दया कर प्रभु एक दान तुम्हारे पास समर्पण करछु ये दान को तुम व्यवहार करो बहुगुणित करो केवल अनेक आत्मार लाभर कारण बात करियो मैं या दान को से प्रकार बात करो जो मंडल आसी के मंडल को तुम प्रभु पतित भावे उछुलाई पूर्ण करो जे बाबा तुम्हारे पास समर्पण करो तुम्हारे बड़ी तरह पर्यंत अमन समस्त भारत तुम्हारे समर्पण करी प्रभु ईश्वर नाम दुई हातों को उठान को समर्पित करो Since my soul, my Savior, are how great thou art. Then sings my soul, my Savior, are how great thou art, how great thou art. My Savior, who is Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory be your name. Idarabani karabasha kalarabani karabatramana kalarabani andarabani karaba. धन्यवाद दो प्रभु तुम्हें
ତୁମର ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛ। Hallelujah. ତୁମର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଅଛ ପ୍ରଭୁ। Yes. Hallelujah. ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛ, ତୁମେ ଘୁମାଉନ, ତୁମେ ନିଦ୍ରା ଯାଉନ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ, ଯାଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆତ୍ମନାଦରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। Jesus, Lord. ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛ, ଯାହାକୁ ନରକର ବଳ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏ କଥା କହିଛ, ତା ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାଲି କରିବ କହିବ, ତା ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ତୁମ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଆଜି କିଛି ଦିନ ବା ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ନ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମର ଓ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା। ବିଶ୍ୱାସରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ the name of Jesus, the name of Jesus ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ତୁମେ ହାନ୍ନାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପରି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆମକୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ମାନ୍ବିତ କରିବ। ଅନେକ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଯାହାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ କରି ତାହା ଶୁଣିବେ, ଦେଖିବେ, ଆଉ ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଶୁଣିଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତି। Praise the Lord.